डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम मसूद, कालम निगार, रोजनामा जंग। दोस्तों, वीसी सीरीज का आज हम 12वां इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आज की शख्सियत बड़ी काबिल एहतराम, जिसका वीएन इंटरनेशनल है, और इनमें एक मुमताज बात है जो कम वाइस चांसलर्स में है। मैं ये कहा करता हूं कि ये फेडरेशन की अलामत है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कलीम अब्बासी की। और फेडरेशन की अलामत किस तरह है कि इनका ताल्लुक पंजाब से है। इससे पहले ये बतौर वाइस चांसलर केपीके में भी काम कर चुके हैं और इन दिनों बहसियत वाइस चांसलर आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ी आला शख्सियत, मारूफ माहिर तालीम, बहुत उम्दा क़ियादत और बड़ी फहमो फरासत के मालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलीम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम नईम साहब। सर कैसे हैं आप? कैसा मौसम है आजकल मुजफ्फराबाद का? मैं तो मुजफ्फराबाद में नहीं हूँ, अपना गाँव है दिरकोट जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी बड़े जबरदस्त बादल छाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ का। बारिश एक्सपेक्टेड है शाम तक इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं जब भी मुजफ्फराबाद जाता हूँ तो जो ही कोहाला पुल गुजरता हूँ, आगे जाता हूँ कुछ 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद, तो मेरी राइट साइड पे टुवर्ड मुजफ्फराबाद राइट साइड पे नहायत आला बिल्डिंग, एक पीस ऑफ आर्ट देखता हूँ जिसपे लिखा होता है किंग अब्दुल्ला कैंपस। डॉक्टर साहब, पहले मुझे बताइएगा, मेरे कारीन के लिए, मेरे नाजरीन के लिए, मेरे जो है सामीन के लिए, कि ये एजेके यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा या ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी कहलाएगा? पहले तो मैं इंसान में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस सीरीज ऑफ इंटरव्यू जो आपने स्टार्ट किए हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे तो नहीं अगर सुन सका, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यूज मैंने खुद सुने हैं। थैंक यू। खासकर उस वक्त के शुरू के वो इंटरव्यू जब ये ऑनलाइन क्लासेस का कोरोना के हवाले से यूनिवर्सिटी बड़ी परेशान थी, हुई वेरी मच अपसेट थी, इसको कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर पाए। हुई वेरी मच कंफ्यूज, स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। सर, आपने बड़े बड़े रेलिवेंट लोगों को चूज किया। मसलन आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम, जो आपने भावलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अतर साहब का इंटरव्यू किया, और उसके बाद हमारे दोस्त हैं ये जियाउल कय्यूम साहब, इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो वो ये बड़े रेलिवेंट लोग थे। आपके एक बड़े प्यारे दोस्त कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से हमने आगाज किया था जी। उनसे आगाज किया आपने। तो मैं एक मीटिंग की हमारी डीन्स की, एक्टिविटीज की, प्रिंसिपल ऑफिसर्स की सर, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे थे तो स्टार्ट विद कैसे हम इस ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की, हर इलाके की, हर रीजन की अपने प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। यू आर ट्रू सर। ये भी लाहौर में बहुत अच्छा चले, ये इस्लामाबाद में चल रहा है, लेकिन सर मुजफ्फराबाद और खासकर उन एरियाज में जो एलओसी के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो हम बड़े परेशान थे कि ये कैसे इसको हम लॉन्च कर सकेंगे या स्टार्ट कर सकेंगे सर। तो मैंने आपके इंटरव्यू से, मैंने आपका एक इंटरव्यू जो आपने भावलपुर यूनिवर्सिटी के डीसी साहब से लिया था, वो मैंने आपके दोस्तों को पूरा लाइव सुनाया। वाह यार, इससे हमारी बड़ी लर्निंग हुई है और बड़ी लर्निंग की चीजें, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। और खासकर वो हमारे फैकल्टी मेंबर जो आईटी से रिलेटेड थे, कंप्यूटर से, तो मैंने कहा आप इससे, बल्कि मैंने उनको वो किया, शेयर किया उनके साथ कि आप इसको पढ़ें, सुने, देखें, वो ताकि हम आइंदा इसके मुताबिक इन चीजों को समझने के बाद अपनी प्लान करें। तो मैं ये आपने, और इसके बाद दूसरी चीज जो आपने यूनिवर्सिटी को एक ऑनरशिप दी है, मेरा ख्याल है साफत के अंदर के, ये भी एक वो कंपोनेंट है इस मुल्क का। मैं डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटियों को किबला काबा समझता हूँ रियासत का, मैं यूनिवर्सिटियों को फेडरेशन की अलामत समझता हूँ, और मैं वाइस चांसलर्स को लीडर समझता हूँ। सो इट्स माय ड्यूटी, ये मेरा फर्ज था सर। मैं रियली, मैं आपको दिल से, मैं आपका मेरा ख्याल में यू आर द ओनली जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान कि आपने हमें फोकस किया, हमारे इश्यूज को सुना, हमारे इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसे था कि 2005 में
जहाँ आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, जलजिले से बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी एजेके यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद सर। और वेरी सैडली मैं आपको बस शेयर करूं कि हमारे 5 फैकल्टी मेंबर्स की डेथ हो गई, वो शहीद हो गए जी। 70 से अबाव हमारे स्टूडेंट की वहाँ शहादत हुई। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो पुराना कॉलेज था, बड़े पुरानी बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई हमारी पे सर। तो बड़ा मुश्किल था एफसी के बाद कि कैसे हम इस सिस्टम को रन करें। उस वक्त हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन खान साहब सर। बड़े विजनरी आदमी के, JIK से आए थे, आप शायद उनको जानते हैं या नहीं सर। उन्होंने इस तरह किया कि बजाय इसके कि हम बिल्कुल जिस तरह अभी कोरोना वायरस के दौरान एक ऑप्शन ये था कि चुप होकर बैठ जाएं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि चलो मुश्किलात है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें ये ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। इसी तरह उन्होंने भी डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम स्टूडेंट का वक्त ज़ाया करें और बैठ जाए कि जब सारा भी बिल्ड होगा पूरा स्टेट तो उससे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज, एजेके यूनिवर्सिटी कैंपस को और कुछ हमारा रावलाकोट का जो एग्रीकल्चर का कैंपस था, इन 2 कैंपसेस को हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया सही। स्टूडेंट्स को। बड़ा हमारे साथ तावन किया इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो यूनिवर्सिटीज थे, कॉलेजेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन की, HEC की, उससे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे चेयरमैन HEC। तो हम लोग शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद रावलपिंडी। तो उस दौरान ये जो रीबिल्ड का जो फेज था, उसमें लकीली एजेके यूनिवर्सिटी को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो ले ली सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने। सर। ये जो मुजफ्फराबाद आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर हमारा सिटी कैंपस, ये तो टर्किश ने बना के दिया हमें प्री कंस्ट्रक्शन, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन जो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी है जी, वो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के पास चली थी। हमने ह्यूज हमें इन्वेस्टमेंट की है, तकरीबन 7-8 अरब रुपया पाकिस्तानी जो है इस पे लगाया है। तो जो उस डिपार्टमेंट से ना जो आपने सवाल किया है कि फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी है या ये कैंपस होगा, यूनिवर्सिटी के उस वक्त जो डिपार्टमेंट थे मसलन 2005-06 में, वो थे 14 डिपार्टमेंट्स सही प्लस एडमिनिस्ट्रेशन सही। उनके लिए ये सारा स्ट्रक्चर बन गया जी। लेकिन 2005-06 के बाद यूनिवर्सिटीज में मजीद डिपार्टमेंट्स भी ओपन होते रहे, मजीद मतलब उसमें तोसी होती रही। तो अब हमारे पास हैं 32-33 डिपार्टमेंट्स सही। तो इसका मतलब ये है कि 14 डिपार्टमेंट्स हमारे इधर आएंगे तो बाकी 17-18 डिपार्टमेंट मुजफ्फराबाद ही रहेंगे। तो हम इसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, ये आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद का एक कैंपस होगा, किंग अब्दुल्ला कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद। 2 जबरदस्त स्ट्रक्चर है। कभी आप ये जो मोहम्मद अली शाह साहब की आप बात कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन हमारे पास आया था, तो मैं इनको ले गया था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम जेलस हो रहे हैं, हमें ज्यादा ना दिखा इस कैंपस को। बड़ा खूबसूरत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो इंटरनेशनल डिजाइन और आर्किटेक्चर के उसके एतबार से ये हमारी बिल्डिंग बनी है। अल्लाह करे इस कोरोना से हम निकल जाए। तो ये हमारा एक सब कैंपस है। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि उसके दरो दीवार तो बड़े दिलकश हैं, कैंपस एक हसीन मंजर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि दरो दीवार या रंग उस वक्त बातें करते हैं जब उसके कल्चर में एकेडमिया हो, एजुकेशन हो और लीडर जो है उसकी एक कमांडिंग अथॉरिटी हो, वो एकेडमिया को भी जानता हो, वो फाइनेंसिस को भी जानता हो और वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानता हो। आप में तमाम तर ये सलाहियतें मौजूद है जिसका मैं गवाह हूं, जिस तरह आपने सर्व भी किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब बड़ी बात जो ये होगी कि जितना वो दिलकश कैंपस है उतना ही विजनरी वहां आप जैसा कोई लीडर हो। सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, ये कश्मीर ने इस नई सदी में यानी 2000 के बाद पहला दचका 2005 में खाया, स्टूडेंट्स ने खाया, साथीजा ने खाया। आपके बॉटनी के एक डॉक्टर असलम थे, मैं जब पहली दफा 1993-94 में आपके एजेके यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे साथ मेरे प्रोफेसर थे, उस वक्त मैं PhD का स्टूडेंट था बॉटनी का, डॉक्टर SH इकबाल और डॉक्टर असलम खुद कलेक्शन, प्लांट कलेक्शन के लिए चले गए और मैंने आपके पार्ट 1 के बॉटनी के बच्चों का जो है एग्जाम लिया माइकोलॉजी का। तो डॉक्टर असलम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं इस दर्द को जानता हूं। मैं 2005 में मैंने वहां मेडिकल कैंपिंग भी की मुजफ्फराबाद में। अब दूसरा दचका आ गया 2020 में कोविड-19 का। तो जाहिर है कुछ एक्सपीरियंस पहले था, कुछ अब था। मैंने पहले आपके यूनिवर्सिटी का सर्वे किया, मैंने कोई आपके 100-150 स्टूडेंट से बात की है जो आपसे मुतमिन है।
میں نے آپ کے اساتذہ سے بات کی ہے جن کا جو مطمئن چند ایک دو اساتذہ نکال کے جو آپ سے جیلس ہیں. ہوتا ہے پروفیسر مافیا بھی ہے کہ آپ میری بات مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن اس کنڈیشن میں آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, مظفر آباد انٹرنیشنلزم, مظفر آباد ہائی ایجوکیشن ریٹ, مظفر آباد پاکستان کے ماتھے کا خوبصورت ترین جمر, لیکن اس سارے انٹرنیشنلزم میں مجھے یونیورسٹی میں ابھی تک وہ انٹرنیشنلزم نظر نہیں آتا جو امرجنگ گلوبل امرجنگ ٹرینڈ میں آتا ہے. اصل لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ نے آج یہ سوچنا ہے کہ یہ 20 سال بعد کون سے کورسز, کیسی فیکلٹی, کیسے لوگ میرے ملک کو سرو کریں گے. آپ کی یونیورسٹی کمیونٹی سینٹر ہوگی, تو 20 سال بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو آج کرنا چاہیے. تھوڑا سا مشکل سوال ہے, لیکن آپ جیسی ہمگیر شخصیت اور عالمگیریت رکھنے والی شخصیت سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے. نہیں, اس کا تو مشکل سوال آپ تو زیادہ مشکل سوال نہیں ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں, آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس کے در و دیوار بہت اچھے ہیں, تو یہ کیا در و دیوار سے یونیورسٹی نہیں بنتی؟ بڑی زبردست بات آپ نے کی سر. لیکن میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں سر, جب یہ ہمارا میں جب وائس چانسلر آیا تو یہ یونیورسٹی وہ ایک کمپنی تھی کورین, وہ چلی گئی اور وہ سارا یہ گڈ کیمپس تھا, یہاں کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا تھا. ایک نئی کمپنی آئی ٹرکش سیاٹلن کے نام سے. سر, تو بڑا اس میں انٹرسٹنگ آپ کو یہ بتاؤں کہ یونیورسٹی کو کوئی آنرشپ ہی نہیں تھی, یعنی یونیورسٹی اتھارٹی جہاں آ بھی نہیں سکتی تھی, کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ایشو کیا ہے. سر, بیسیکلی میں جب لفظ آباد یونیورسٹی میں گیا تو میرا ٹارگیٹ یہ تھا, میں ریسرچ مائنڈیڈ آدمی ہوں, میرا پوٹینشیل میری اسٹرینتھ ہی ریسرچ ہے ایکچولی, سر, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے سرگودا یونیورسٹی میں پینل میں تھا, پینل میں میں کے پی کے میں اوپن کمپٹیشن میں وائس چانسلر آیا. پھر یہ بڑی یونیورسٹی تھی مظفر آباد کی, اللہ نے مجھے یہاں موقع دیا. اس میں جو اللہ کی مدد کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر یہ تھا کہ میرا جو ریسرچ کا ایریا تھا وہ بڑا اسٹرانگ رہا ہے, ہمیشہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو میرا اپنا پلان یہ تھا کہ میں جس یونیورسٹی میں بھی جاؤں گا ریسرچ کو پروموٹ کریں گے اور ریسرچ گروپ بنا کے لوگوں کو جو میرا جس میں ایکسپرٹی ہے, جس میں میں بہت اچھا ڈلیور کر سکتا ہوں, اس کو لے. مرزا آباد یونیورسٹی میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب جس دن میں جوائننگ کی تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کے حساب سے اسٹوڈنٹ اس کیمپس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کھڑے ہیں. ان دنوں یہ جو دہشت گردی ہے ملک میں, اس کا بھی بہت زیادہ پرابلم تھا. تو میں پھر لوگوں کو پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو سٹی کیمپس تھا وہ بنا تھا 1500 اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اس وقت اسٹوڈنٹ وہاں 5000 6000 اسٹوڈنٹ تھا. تو میرا وہ ریسرچ والا خواب تو بالکل جو آپ نے اینڈ پر بھی بات کی نا, کہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو گلوبل یا انٹرنیشنل جو یونیورسٹی فنکشن کر رہی ہیں یا ان کے جو ڈلیور کر رہے ہیں. تو یہ ہر یونیورسٹی کے اپنے ایشوز ہیں. مطلب میں جو ریسرچ والا میرا فوکس تھا یا میں پلان لے کے گیا تھا وہ تو ایک طرف رہ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس کو اندر کیسے لے گئے, تو پتہ یہ چلا کہ یہ اندر کدھر لے جاؤ گے ان کو, یہ تو 1500 اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیس بنا تھا اور آج ادھر 5000 اسٹوڈنٹ ہے. ادھر میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا کہ ادھر ریسرچ تو بعد میں اسٹارٹ کریں گے, پہلے تو اس کی اسپیس کا کچھ کریں کہ یہ بچے کہیں بیٹھ سکیں, ان کو کلاس میں بٹھا سکیں, ان کو لیکچر دے سکیں, ان کو پراپر ایجوکیشن دے سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے چھتر کلاس کو مین فوکس کیا. جو آپ بات کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو کہ لیکن ہر یونیورسٹی کے اپنے ایشوز ہیں. تو ادھر جا کے میں نے ریسرچ والا جو ایریا تھا اس کو ایک طرف رکھا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو اسپیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا فرسٹ ٹائم انڈیا کی یونیورسٹی مظفر آباد ہم نے ڈائریکٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ والوں سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو ان کیا چھتر کلاس میں, اور انہوں نے ادھر مانا. پھر میری ان سے علاقہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, میں نے ان کو سمجھایا کہ جب تک این جو اس کیمپس کے اندر نہیں بیٹھے گا, اس کی نہیں سنی جائے کہ یہ کیمپس کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو وہ بڑے اچھے لوگ تھے, اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ ڈیسیژن کیا کہ آئندہ یہ جو کنٹریکٹر ہے یا جو کمپنی ہے یہ یونیورسٹی کے سامنے جواب دے ہے اور منتھلی یہ یونیورسٹی کو پروگرس رپورٹ دے گا اور یونیورسٹی کی ڈائریکشن پہ چلے گا. تو پہلی بات یہ ہوئی ہم نے کی چھتر کلاس کیمپس کے حوالے سے کہ یونیورسٹی کو آنرشپ لے کے دی. تو یونیورسٹی ادھر ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور بڑا میجر کمپوننٹ رول پلے کرے گا ہائر فیوچر کے لیے. تو اس وجہ سے کام میں تیزی آئی اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ 30 سپٹمبر 2019 کو یہ کیمپس ہمارے حوالے ہو. جو آپ نے کہا
इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, तो जब उन सऊदी फंड वालों से हमारे कंटिन्यूस मीटिंग रही, उनके साथ हमारा एक लालदान बन गया, एक फ्रेंडशिप हो गई। बिल्कुल यही सवाल मैं उनके पास ले गया इस्लामाबाद में, और मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी। तो क्या समझते हैं आपके ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जिस मकसद के लिए आपने इतना पैसा लगाया है, 7 बिलियन आया 8 बिलियन, ये मकसद पूरा हो जाएगा एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाने से। तूने मुझे कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कि सिर्फ बिल्डिंगों से क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगी, अच्छी रिसर्च आ जाएगी, अच्छा प्रोड्यूस हम कर सकेंगे, वहाँ हमारा जो यूथ है उसको हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकेंगे, दूसरे का नहीं। तो मैंने उसको कहा कि मैं आज आपसे इसलिए आया हूँ कि मुझे इन 14 डिपार्टमेंट्स की लैब्स के लिए इक्विपमेंट चाहिए। हमारी लैब वेल इक्विप्ड होंगी, फर्निश्ड होंगी हमारे, तो हम अपने यूथ को, अपनी यंग फैकल्टी को ट्रेन कर सकेंगे, और फिर एक्चुअली इसकी आउटपुट होगी जो आप पैसा उधर लगा रहे हो कि स्टेट के अंदर हमारी रियासत के बच्चे और आउटसाइड जो स्टेट है पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आता है, तो हम उनको एक बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे। और मैं उससे वादा किया कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी फैकल्टी लाऊंगा, उनको इन इक्विपमेंट से ट्रेनिंग देंगे, और वो हमारा, और लकीली अपने नहीं साहब अल्लाह ने मदद की कि हमें 1 अरब और 50 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट का प्रोजेक्ट जहाँ मिल गया है, जो 70 क्लास के लिए, जो एक यूनिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के उन डिपार्टमेंट्स को वो चलेंगे उनकी लेबोरेटरी के लिए, और सारा वो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट होगा, और उसकी अब टेंडरिंग फेस में आ गया है, वो सारी चीजें हमने उसकी कंप्लीट कर दी। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बिल्डिंग खूबसूरत होगी, इसके अंदर खूबसूरत इक्विपमेंट होगा, और इसके अंदर खूबसूरत फैकल्टी होगी, कॉम्पिटेंट फैकल्टी होगी, डिलीवर करने वाली फैकल्टी होगी। वो भी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने टेलीवर में 2018 में तकरीबन 120 के करीब टीचर जो है ना उनको हमने रिक्रूट किया है। डॉक्टर साहब मेरे सामाइन के लिए, दूसरी यूनिवर्सिटीज के माहिरीन के लिए मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त फुल प्रोफेसर कितने हैं? फुल प्रोफेसर जब मैं गया तो अभी 7 है, तो अभी हम उसको 13-14 तक ले गए हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर तकरीबन कितने होंगे? एसोसिएट प्रोफेसर भी इतने ज्यादा नहीं थे, एसोसिएट प्रोफेसर भी हमारे पास 12-13 के थे, बाकी ज्यादा हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर है। डॉक्टर साहब आपके यहाँ भी पंजाब की तरह ये रिवाज तो नहीं है कि खामखा हम रोड़े अटकाते हैं कि जो असिस्टेंट है वो एसोसिएट ना हो जाए, जो एसोसिएट है वो प्रोफेसर ना बन जाए? कहीं ऐसा कल्चर तो आपके यहाँ नहीं पनपता? ऐसा कल्चर ऐसा है, हम भी मुल्क का हिस्सा है आजाद कश्मीर, ये रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब बड़ा आसान सा सवाल है, मैंने मुश्किल कहना ही नहीं, मेरे मुश्किल सवाल को आप आसान कह देते हैं, मैं कहता ही आसान हूँ। प्रमोट करने में ये वाइस चांसलर हजरात इतनी कंजूसी से क्यों काम लेते हैं? मैं आपको सॉरी मुझे पता है प्रमोशन नहीं होती, सिलेक्शन होती है यूनिवर्सिटीज में, तो ऐसा क्यों होता है? उसकी 1-2 वजह है। पहली वजह ये है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कोई आदमी कोई किसी दूसरे को बेनिफिट, हम तो इसी बड़े शरीर के लोग हैं, दूसरे को बेनिफिट देने में हेजिटेट करते हैं, अपना बेनिफिट लेने में हम फ्रंट पे नारे मारते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल पे बेस करता है कि एक बंदा कहता है कि लोगों को, मतलब डॉक्टर मंजूर साहब थे, उन्होंने बहुत लोगों को प्रोफेसर बनाया, एसोसिएट प्रोफेसर बनाया। तो एक जब हम बैठे हुए तो मैंने कहा सर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करवाए ताकि एक कंपटीशन और लोग आगे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब बात यह है हम इनको करते हैं ताकि ये एक मुतमईन होते इत्मीनान के साथ, तो ये काम पे लग जाए। एक बंदा जो है वो बेचारा पोस्ट उसके डिपार्टमेंट में खाली है, वो क्वालिफाई भी करता है और 5-6 साल से वो बैठा हुआ है, तो उसमें कहते हैं क्या काम करना है, हर वक्त उसके जहन में यही होगा कि मेरे डिपार्टमेंट में पोस्ट भी वैकेंट है और मैंने 4-5 साल पहले मैं इसके लिए क्वालिफाई भी करता था और मेरी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो रही, तो उसमें ना अच्छा पढ़ाना है, ना उसमें रिसर्च करवानी है, ना उसका दिल लगेगा। डॉक्टर साहब मैंने आपको ये इसलिए कहा कि जो फ्रस्ट्रेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो फ्रस्ट्रेटेड एसोसिएट प्रोफेसर है, ये यूनिवर्सिटियों के लिए आलम फाजल बनने के बजाय ये अनगाइडेड मजाइल बन जाता है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। और ये फिर आप लोगों का भी, आपको भी खराब करते हैं, रिसर्च को भी खराब करते हैं, प्लेजरिज्म को परवान चढ़ाते हैं, तलबा को उंगलियों पे नचाते हैं। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन
मेरिट पे। मैं नहीं कहता कि एक नथु खैरे को पकड़े और उसे प्रोफेसर बना दें। देखिए प्रोफेसर बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं डॉक्टर साहब एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, मेरी जिंदगी में ये बारहा हुआ। एक अगर मालिक है ना किसी मेडिकल हॉस्पिटल का, उसने करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं, तो वो किसी के आने पे खड़ा नहीं होता, लेकिन जब उसका अच्छा सर्जन आता है तो वो मालिक खड़ा हो जाता है। और मैं ये समझता हूं कि जो अच्छा वाइस चांसलर है ना, जब उसका ट्रू प्रोफेसर, जो वाकई प्रोफेसर है, एवं वो मक्खियां मार के उसकी पब्लिकेशंस ना हुई हो और किसी वजीर की सिफारिश पे वो प्रोफेसर ना हुआ हो, तो ऐसे प्रोफेसर के लिए भी मैंने आप जैसे वाइस चांसलर को देखा है कि वो उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रोफेसर जब उनके ऑफिस में आता है तो वाइस चांसलर खुश हो जाता है, उसके चेहरे से बागो बहार झलकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोफेसर चिराग लेकर भी ढूंढे तो मिलते हैं कहीं आजकल? नहीं डॉक्टर साहब, अपना नहीं साहब, ऐसे नहीं है कि लोग काम के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सारे चीज में बेइंसाफ रखी है, और ये जो हमारा है आप खुद समझते हैं कि आप इस से वाबस्ता भी रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के टेन्योर में जब वो HEC के चेयरमैन बने, उसके बाद हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में वो मेरे में एक चंद जो पाकिस्तान के एरियाज थे या जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन पे पाकिस्तान फखर कर सकता है, उनमें हायर एजुकेशन के साथ उसने बड़ा नाम कमाया अपना उनके टेन्योर में। बल्कि वो बताते थे कि इंडिया का एक बड़ा मिनिस्टर की क़यादत में एक वक्त आया तो वो आके स्टडी करे कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कैसे इतना ऊपर गया है। तो अताउर रहमान साहब ने इसको बनाया है। बनाने वाले कौन लोग हैं या इसको ले जाने वाले कौन लोग थे? वो प्रोफेसर ही थे। तो ये कहना कि प्रोफेसर ऐसे नहीं मिलते, प्रोफेसर मिलते हैं। तो वो सारे लोग हमारे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आए वो फॉरेन से पढ़ के आए, फॉरेन से उनका एक्सपोजर मिला, USA से पढ़े, UK से पढ़े, वेस्टर्न से उनकी एजुकेशन हुई। वो आपके डिलीवर नहीं कर पाए उस तरह। ये एक अलग क्वेश्चन है भाई, इसमें बहुत सारे नहीं डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका जवाब मुझसे ले लीजिए। जब आप बाहर से एक बंदे को हायर करते हैं, आप उसकी PhD के इसलिए ज्यादा नंबर देते हैं कि भाईजान उसने टॉपर 100-200 यूनिवर्सिटी में से टॉप किया, लेकिन वहां वो एक चेयर का मालिक होता है या वहां वो हल्का फुल्का डायरेक्टर होता है, वो हमारे इस इकोसिस्टम से आशना नहीं होता, उसको यहाँ के कल्चर का मसला होता है, उसकी नेशनैलिटी वहां पे लटकी होती है, उसकी फैमिली वहां पे बैठी होती है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे ला करके किसी DG खां की यूनिवर्सिटी में या कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के बजाय पहले उसे ट्रेनिंग कराएं या प्रोफेसर बनाएं, आप बना देते हैं डायरेक्ट वाइस चांसलर। फिर वो DG खां और कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से वापस, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, दुम दबा के भाग जाता है। तो ऐसा तजुर्बा हम क्यों करते हैं? हम अपने वाइस चांसलर, अपनी प्रोडक्शन, अपनी PhD पे रिलाय क्यों नहीं करते? क्या हमने 70-71 साल बाद भी गुलाम कौम ही रहना है? नहीं जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने जो भी किसी भी फोरम में, एक दफा जब सरगोदा यूनिवर्सिटी के मैं पैनल में गया, वहाँ चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, इन्होंने उन सब कैंडिडेट्स को बुलाया। उधर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी कि हमारे लोग प्रॉपर डिलीवर नहीं कर रहे, तो मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ। मैं आई वॉज द ओनली पर्सन, मैंने उनको ये कहा कि जी ये एक्सपीरियंस कभी नहीं था। उस वक्त ये कहा यूनिवर्सिटी का मसला नहीं निकला था और बहुत सारे चीजें नहीं सामने आई थी, लेकिन हमारे मारूजी हालात हो रहे हैं, हमारी रियलिटीज हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीजें हो रहे हैं। एक बंदा USA से या UK में वो किस तरह चल रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है, ये हमारी इधर ऑन ग्राउंड ये ऐसा नहीं चल सकता। कोई एक्सेप्शन आ गया, कुछ बंदा शायद आके कामयाब हो जाए, लेकिन ये सही नहीं है। मेरा इसमें इख्तिलाफ ये है कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बड़े ओहदे ये मुल्क की सतह पे लोग हो सकते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हमारा अपना इंडिजिनियस प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता? मतलब एग्जैक्टली प्रैक्टिस की तो मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस ना की जाए इससे। और आपने देखा है इस टेन्योर में जो लोग फॉरेन से इंपोर्ट करके लाए गए हैं यहाँ मुल्क के अंदर के, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएंगे। वो यूनिवर्सिटीज को छोड़कर गवर्नमेंट साइड के अंदर उन्होंने कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला लिया हमारे मुल्क के अंदर। ये मुश्किल है। अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट को हम ऑनरशिप दें, उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ऑनर दें। ये अकाल भी अकम शेख साहब ने आपको जहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है वहाँ ट्रेनिंग दें, तो मेरा ख्याल में ये बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि वाइस चांसलरशिप
फुल टाइम आशिकी है, ये इंजॉय करने वाला मामला नहीं है, ये सर्व करने वाला मामला है, डेडिकेशन और डिवोशन रिक्वायर है इसमें, ये आशिकी है वाइस चांसलरशिप, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि हमारे यहाँ मुशर्रफ के दौर में एक गवर्नर थे जनरल खालिद मकबूल, तो पूरा जमाना उन्हें कहा करता था ये गवर्नर एजुकेशन है, धूम मचा दी उन्होंने। दैट वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। ऊपर अताउर रहमान थे पंजाब में, ये ये जनरल खालिद मकबूल थे। तो जब आपके यहाँ ये आए मोहतरम मसूद खान साहब बतौर चांसलर, बतौर सदर, तो मैंने घी के दिए जलाए कि इतना विजनरी आदमी, इतना बड़ा एम्बेसडर, इतना बड़ा आदमी जब एजेके के यूनिवर्सिटियों का, मुझे नहीं पता सदर कैसे होंगे, मुझे पता है कि हम आपके एजेके में बरादरीज़म बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि अगर वहां पे कयूम खान साहब एक छोटी बरादरी के साथ अच्छे हुक्मरान हो सकते हैं, तो मसूद खान साहब बहुत अच्छे चांसलर होंगे। ये हैं भी, मैं उनकी खूबियों का मोतरफ हूं। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपके यहाँ कई दफा मैंने देखा कि एक सर्च कमेटी बनती है वाइस चांसलर्स के लिए, और वहां से दो क्वाइट यंग, डॉक्टर रजिया सुल्ताना एक वाइस चांसलर है केपीके में, डॉक्टर नूर जहां है यंग वाइस चांसलर है, फिर ओवर यंग यानी आउटडेटेड एक नजमा नजम साहब आए। तो इनसे बेहतर बंदे तो आगे इंटरव्यू देने वाले बैठे होते हैं। क्या एजेके को बहुत मोतबर बंदे नहीं मिलते सर्च कमेटी के लिए, वाइस चांसलर के चुनाव के लिए? आई एम सॉरी। ऐसे है, पहली तो बात है, आपने सरदार मसूद खान साहब की बात की। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी वाइस चांसलर आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनका नाम मैं मुनासिब नहीं समझता जी। वो मुझे ऐसे कहा करते हैं कि आप खुशकिस्मत हो, आपको चांसलर जो है ना सरदार मसूद खान साहब ने, क्योंकि वो पहले भी एक टेंडर लगा चुके हैं। सर तो वो मुझे कहते हैं कि भाई साहब आप जो लकी है ना। मैंने भी एतराफ किया कि हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए। मैं आपको सर्च कमेटी का भी जवाब देता हूँ सर। तो मैं आपको सही बताऊँ, मैंने लाइफ में नहीं, वैसे मैंने PhD की, मैंने पोस्ट ऑफ जर्मनी से किया, यहाँ भी रावलापुर में एक साल तकरीबन वाइस चांसलर रहा, डीन की पोजीशन से रहा, लोगों से मिल। यहाँ आजाद कश्मीर में आपको पता है मैन टू मैन कॉन्टेक्ट बड़ा इजी होता है, तो इजी अप्रोच है लोगों से मिलना, प्रेसिडेंट से मिलना, प्राइम मिनिस्टर को, लोगों को बहुत लोगों से मिलना। हम मिलते बहुत है लेकिन काम बहुत कम करते हैं, ये भी अलग तो काम तो मैं इंटरेक्शन मैंने इन जैसा एक वेल लर्ड आदमी आजाद कश्मीर के अंदर बहुत कम देखे जी। मैं आपको सही बताऊं, इतना वेल लर्ड बंदा, इतना मैनर, अखलाकियात और इंसानी करने वाला, ये हमारी सोसाइटी में मैंने नहीं देखे अपने लाइफ में, बहुत कम लोगों को होंगे जो इस तरह मिले। और उससे बढ़कर मैं आपको बताऊं नहीं साहब, मैंने एज ए वाइस चांसलर और एज एन इंडिविजुअल एक इंसान होने के नाते सरदार मसूद साहब से बहुत सीखा है। अच्छा, इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल बताऊं। हम एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे मुजफ्फराबाद, आपको उस समय बहुत बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई, 8-9 कंट्रीज के फॉरन से चली गए। तो लास्ट मोमेंट पे जिस सुबह उसका पहला सेशन था, तो मैं और डीन डॉक्टर कयूम इनसे मिलने गए कि इनको थोड़ा सा ट्रेन करना है। जब वहां से बाहर निकले तो आते हुए मैंने डीन साहब को, उस वक्त भी इन्होंने हमें कुछ नई चीजें बताई। जब हमने इनको कहा कि ये कर दिया, तो इन्होंने, हालांकि ये कॉन्फ्रेंस करवाना ये तो प्रोफेसरों का काम है, हम जाते हैं कॉन्फ्रेंसेज में, ये सारा ऑर्गेनाइज किया हमने। लेकिन मैं मसूद साहब, नईम साहब, आपको बताऊं कि उस लम्हे भी, उस मौके पर भी दो चीजें इन्होंने हमें दोनों को ऐसी बताई जो हम कॉन्फ्रेंस से रेलिवेंट थी और जिनका हमें नहीं पता था। तो मैंने आते हुए अपने डीन साहब को कहा कि देखें, आज ही हमने दो चीजें इनसे नहीं सीखी हैं। तो पहली बात मैं उनके हवाले से आपको बताऊं कि बीइंग एकेडमिशियन मैं आपको बताऊं कि उससे बहुत लर्न किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे बहुत लर्न किया, बहुत चीजें सीखी उनसे। सर, जो आप सर्च कमेटी के हवाले से बात करते हैं, इस पे लोगों के जरूर कंसर्न हैं। मैं क्योंकि पंजाब की सर्च कमेटी के सामने भी पेश हुआ हूँ, मैं आजाद कश्मीर की सर्च कमेटी के सामने पेश हुआ हूँ, और मैं KPK की सर्च कमेटी के सामने भी पेश हुआ हूँ। मैं आपको ये जो प्रोग्राम है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसकी वसात से, क्योंकि मुझे इन तीन जगहों से मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरी ये सजेशन है, मैं बड़ा स्ट्रांगली ये बात कहूंगा कि बाकी जो सूबे हैं या हमारी स्टेट है, ये KPK को कॉपी करें।
مسعود صاحب میں ادھر گیا ہوں جس آنر سے انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ جو لوگ تھے ان کے سامنے بیٹھ کر کبھی میں نے فیل نہیں کیا کہ یہ میرا ڈسگریس ہے ان کے سامنے انٹرویو دینا. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے، سہیل لطیف صاحب تھے، یہ ڈاکٹر عشرت العباد تھے، عشرت تھے جو ڈاکٹر عشرت، اس کے بعد میانہ صاحب جو UGC کے چیئرمین رہے، وہ لوگ تھے. تو میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ ریئلائز نہیں کیا، دیکھو ایک کینڈیڈیٹ اس کی تو مجبوری ہے، اس نے کمیٹی جیسی بھی ہوگی اس نے تو پیش ہونا ہے اس نے جا کے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے وہاں ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ انٹرویو دیا ہے، میں نے ڈسپلیس فیل نہیں کی کہ یار یہ لوگ کون آگے بٹھا دیے انہوں نے. ویری کمپیٹنٹ پیپل، ان کا انٹرویو لینے کا اسٹائل مجھے بہت پسند آیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات، اب میں آپ کی بات منوان تسلیم کرتا ہوں. چلیں اب اس سرچ کمیٹی اور اپنی جو وائس چانسلر سرچ کمیٹی ہے اس کا آپ اگر کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں کہ PK کی بہت ساری چیزیں مجھے پسند ہیں، لیکن ایک افسوسناک امر ہے جس پہ میں چاہوں گا، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، فریاد کروں گا آپ کے چانسلر صاحب سے، صدر کشمیر مسعود خان صاحب سے، کہ یہ جو آپ کے ایکٹ میں وائس چانسلر کا ٹینیور 3 سال کا ہے، یہ بہت تھوڑا. 3 سال میں تو 2 سال میں تو کمر سیدھی ہوتی ہے. پھر آپ وائس چانسلر کو فائنینسز بہت کم دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایکڈیمک ماڈل پہ چلو، فائنینسز کریٹ کرو، پھر آپ اس کو جو ہے یونیورسٹی چلاؤ، پھر آپ سلیکشن بورڈ کرو، سلیکشن بورڈ کے بعد پھر سنڈیکیٹ کا، سینٹ کا انتظار کرو، پھر بھرتی ہوئے لوگ سال بعد آ کے براجمان ہوں گے کلاسز میں. تو آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ ایگری. آپ کیا مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 3 سال کا؟ پلیز اس لیے نہیں کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، پلیز اس لیے نہیں کہ آپ وائس چانسلر، پلیز اس لیے کہ میں اور آپ سٹیزن آف پاکستانی ہیں، سٹیزن آف پاکستان ہے، اینڈ وی آر ایجوکیشنسٹ، وی آر اسٹوڈنٹ. تو کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے صرف 3 سال کا ٹینیور ایک وائس چانسلر کا؟ پنجاب کو کاپی کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں 4 سال کا ہے. نہیں صاحب، ہمارے ایکٹ میں 3 سال نہیں ہے. اچھا. ہمارے ہاں اس وقت آزاد کشمیر میں یونیورسٹیز میں 2 ایکٹ چل رہے ہیں. ایک ایکٹ ہے جو مظفر آباد یونیورسٹی کا ہے، ایک یونیورسٹی مظفر آباد کا، کیونکہ وہ 1980 میں اسٹیبلش ہوئی تھی تو وہ اس دور کے آپ کے علم میں یہ وہ ایکٹ ہے. وہ ایکٹ تقریباً پنجاب یونیورسٹی کی کاپی ہے، تو وہ 4 ایئر ہے اس میں. اچھا. دوسری ایکٹ ہے باقی یونیورسٹی جو نہیں بنی، مطلب جس میں پونچھ یونیورسٹی، راولا کوٹ ہے، کوٹلی کی یونیورسٹی ہے، میسٹر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور وومن یونیورسٹی پاک. صحیح. میں وہ ایکٹ ہے جو نیا جو ایکٹ پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی ہے وہ ایکٹ اس میں. اور اس میں اس ایکٹ میں وائس چانسلر کا ٹینیور 5 ایئر ہے، جبکہ مظفر آباد یونیورسٹی کا ایکٹ میں ٹینیور 4 ایئر کا ہے. جی. میرے خود یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ 1980 سے لے کر دی اپوائنٹمنٹ آف ڈاکٹر دلواز زردوی صاحب جتنے بھی وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئے مظفر آباد وہ 4 ایئرس کے لیے. جی. دلواز صاحب جب ڈاکٹر دلواز زردوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ 3 ایئرس کر دی گئی. یہ عجیب بن تھا. جی ہاں، یہ بھی 3 ایئر. لیکن ہمارے مائی گڈنس، یعنی گردیزی صاحب کی طرح آپ کی بھی 3 ایئر کی ہے اور آپ کے جو ایکٹ ہے اس کے برعکس ہے، ایسا ہی ہے. میں 4 ایئر ہے. تو ہاؤ از پاسبل؟ یہ آپ کے چیف ایگزیکٹو کو اور آپ کے چانسلر کو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب غور کرنا چاہیے. یہ تو ایک عجیب قسم کی کنفیوژن ہے، فرسٹریشن ہے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. میں بھی اس کو نہیں کہ میں نے صحیح مانتا، یہ صحیح نہیں ہے. ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایکٹ کے مطابق ٹینیور کو آپ کم نہیں کر سکتے. ٹینیور کے اندر وہ لکھا ہوا ہے اس میں کلیئر کہ وہ پلیئر آف دی چانسلر، یعنی اگر کوئی وائس چانسلر پرفارم نہیں کر رہا یا اس کی کوئی ایلیگیشن ہے اس طرح کے جو صحیح ہیں تو وہ پلیئر آف دی چانسلر کا مطلب یہ کہ چانسلر ان کو ریموو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایکٹ میں اس کا پورا دیا ہوا ہے کہ اور ریموو وائس چانسلر. ڈاکٹر صاحب میں بہت ساری یونیورسٹیوں کا پنجاب میں چشمدید گواہ ہوں کہ جب وہاں پر ٹرانزیشن سٹیج آتی ہے، یعنی کسی کو ایکٹنگ وائس چانسلر لگایا جاتا ہے، تو یونیورسٹی شہر خاموشاں بن جاتی ہے، قبرستان بن جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیونکہ جو بندہ آتا ہے اس کے پاس وہ پارز تو ہوں گی لیکن وہ الٹی سیدھی پارز استعمال کرتا ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہوتا. تو یوں ایک ایسے بندے کو ہم یونیورسٹی دے دیتے ہیں، شاید اس کے پاس وہ ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کو ڈرائیو کر سکے، نہ ایکسپیرینس کر سکے.
تو اس کا آل اوور دا پاکستان کوئی مستقل حل کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک ایگزامپل دے دوں، میں ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل دے دوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. میں نے اس پہ شور ڈالا پنجاب میں، تو پھر ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ایجوکیشن یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اسی وائس چانسلر کو، حالانکہ ایکٹ اجازت نہیں دیتا، کورٹ کا بھی ہمارے ہاں ایک فیصلہ ہے کہ اسے دوبارہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، لیکن چانسلر کے پاس یہ پروویژن ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو نئے سرے سے کچھ دنوں کے لیے وائس چانسلر 3 ماہ کے لیے لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے لگایا. اچھا کیا، رؤف اعظم کو دوبارہ ایجوکیشن 3 ماہ کے لیے دے دی، تا وقتے کے نیا نہیں آیا. اور ڈاکٹر جو حسن میر شاہ ہیں ان کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں دے دی، تا وقتے کے نئے وائس چانسلر نہیں آئے. آپ کیا کریں گے، یا آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ ایسے ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اس کا پورے تھرو پاکستان اس کا حل کیا ہے، اس کا حل ساری یونیورسٹی کے ایکٹ میں موجود ہے. نہیں صاحب پھر اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے. نہیں، ہم ایکٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے رجسٹرار، ہمارے ڈین، ہمارے وائس چانسلر ایکٹ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ ایکٹ سے بہت ڈرتے ہیں. وہ اگر ایکٹ آپ دیکھیں نا، ہر یونیورسٹی کے جو ایچ ای سی کا وہ ماڈل تھا، اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، تو وہ ساری یونیورسٹیز نے انکارپوریٹ کیا ہے. کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک وائس چانسلر کا جب ٹینیور ختم ہونے والا ہو، 6 مہینے پہلے آپ یہ پروسیس شروع کر دیں سر. یعنی اس کی ایڈ دے دیں، اس کی سب کمیٹی بنا لیں، اس کی چیزیں سارا پروسیس کر دیں سر. مقصد اس کا یہ ہے کہ جس دن ایک وائس چانسلر فاروق کو سارے 6 مہینے کا 6 ماہ کی جو پیبرن ہے یا 6 ماہ کی جو کنڈیشن ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک بندہ جب فاروق ہو، اس کے 4 سال پورے ہوں، 5 سال پورے ہوں، تو اس دن یہاں وائس چانسلر آ جانا چاہیے. صرف اس کو چانسلر آفس اس کو فالو کریں تو یہ تو اس کو تو ایکٹ میں حل دیا ہوا ہے. یہ دوسرا جو آپ نے ایکٹنگ کی بات کی، ڈاکٹر نعیم صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں خود ایکٹنگ وائس چانسلر رہا راولہ کوٹ، اور میں نے جو وہاں جو مصیبتیں، تکلیفیں اور جو مسائل دیکھے، میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور بعد میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اتنا پچھتایا کہ مجھے یہ ذمہ داری نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا جو آپ کا پوٹینشیل تھا وہ بھی خراب ہوا، اور یونیورسٹی بھی نہ یہ تو کام ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو پروفیسر ایکٹنگ چارج لینے کے لیے ساتھیوں کو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پروفیسر دیکھیں، میں 90% پروفیسر کو سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن وہ جو شتر بے مہار ہیں، جو جنہیں میں نے ان گائیڈڈ مزائل کہا، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سینیورٹی کیسے نکالتے ہیں، وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں. میں انہیں ایجوکیشنل ٹیررسٹ کہتا ہوں. آئی ایم سوری. دیکھیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، پروفیسر میرے لیے جند جان ہے، لیکن سر گندی مچھلی کہاں نہیں ہوتی، کس سمندر میں، کس دریا میں، کس تالاب میں نہیں ہوتی. لہذا قانون اور لا اس لیے بنائے جاتے ہیں، ایکٹ اس لیے سامنے آتے ہیں کہ ہم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ڈائریکشن، ون وے ٹریفک، ہر چیز کو، کوآرڈینیشن کو، اس کے علاوہ افیلیشنز کو، اور ان میرٹ کو، ان سب چیزوں کو متوازی لے کے چلیں. تو ڈاکٹر صاحب چلے چھوڑیں، یہ ذرا مشکل باتیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ فرض کریں آپ کو ایک یونیورسٹی، کوئی سی بھی یونیورسٹی، میرا تو ویسے دل چاہتا ہے آپ کو کوئی جام شورو بھیج دیا جائے، آپ کو جامعہ کراچی میں بھیج دیا جائے. آپ تو وہ فیڈریشن والی شخصیت ہیں، رہتے کہیں، ڈومیسائل کہیں کا، کئی جگہ سرو کیا. تو میں کہتا ہوں یونیورسٹیاں اور ایچ ای سی فیڈریشن کی علامت ہے. آپ کو ایک یونیورسٹی دی جاتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ موجود ہے، آپ کو کہا جاتا ہے یہ ٹیچرز موجود ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے پیسے کوئی نہیں ہے بھائی. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اکیڈیمک ماڈل کو کس طرح چلائیں گے کہ فائنینشیل ماڈل خود ابھر کے سامنے آئے؟ دیکھیں نا، یہ تو آپ نے وہی بات کی جو گورنمنٹ کر رہی ہے کہ دب یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں. نہیں، وہ غلط ہے سر. ڈاکٹر صاحب وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. میں تو وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سارا کام وائس چانسلر پہ لگا دیتے ہیں کہ یہاں ٹیچنگ. اب مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب جنگ یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر لگایا گیا، اسے دور دور تک پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا مائی باپ کون ہے اور اس تنخواہ کہاں سے ملے گی. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کس طرح آپ انٹرپرینیورشپ بنا سکتے ہیں، انڈسٹریل لنک کس طرح بنائیں گے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، وائس چانسلر کے مینلی بہت سارے فنکشن ہیں جو ایکٹ میں بالکل کلیئر دیے ہوئے ہیں جی. لیکن میں آپ کو ریسنٹ بتاؤں کہ ہمارا کنوکیشن تھا 2019 میں، میرا میں یہ نومبر میں تھا یا دسمبر میں تھا سر. تو اس میں ہمارے چیف جسٹس مسعود خان صاحب سر، تو انہوں نے وہاں یہ بات کی کہ میں چائنا کی ایک یونیورسٹی کی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر
21,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के मैं मिला वाइस चांसलर को। तो मैंने उससे कहा कि वाइस चांसलर मुझे ये बताओ कि वाइस चांसलर के मुझे 2 मेजर फंक्शन बताओ कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो पोटेंशियल है या उसकी जो डिलीवरेंस है, जिससे पता चले कि ये बंदा डिलीवर कर गया है। जी। तो कौन से 2 काम करे जिससे ये पता चले कि यार इस वाइस चांसलर ने काम किया। तो वो मुझे वो बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। फिर उस वाइस चांसलर ने बताया कि वैसे तो वाइस चांसलर के बहुत सारे ड्यूटीज हैं, काम है, लेकिन एक वाइस चांसलर अगर 2 काम कर जाए जी तो समझें कि वो बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है। सर, पहला काम फंड जनरेशन, बिल्कुल ये वाइस चांसलर का बेसिक फंड काम। जनरेट करे जी। यूनिवर्सिटी के लिए फंड, जो आपने कहा। लेकिन ये वाइस चांसलर को आपके प्रोफेसर इतने बिजी रखते हैं कि वो बेचारा फंड रेजिंग के लिए बाहर निकले तो वो पीछे कुर्सी पे कब्जा करने आ जाते हैं, ये भी तो नहीं जीने देते। नहीं ऐसे अब वो ज्यादा प्रोफेसर को हिट कर रहे हैं। वो मसला ये है कि वो भी इसी सोसाइटी का, इसी सिस्टम, वो बात है, टॉपिक आते हैं। जी। आपको बताऊं, दूसरा फंक्शन उन्होंने ये बताया कि उस वाइस चांसलर ने हमें बताया कि जो वाइस चांसलर कॉम्पिटेंट मेरिट बेस्ड फैकल्टी, तो ये 2 फंक्शन जो एक वाइस चांसलर का परफॉर्म करता है, तो इट मीन्स कि उसने ड्यूटी दे दी। तो जो आपने कहा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बंदा चला जाए जहाँ फंड भी नहीं है, तो वाइस चांसलर का बेसिकली काम ये है कि वो इसके लिए एफर्ट्स करे कि वो फंड कहाँ से लाए। इसके लिए नेशनल लेवल पर भी एक चीजें बंद नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, एक प्रोजेक्ट हमने इक्विपमेंट का सोशल फंड का डेवलपमेंट चलाया छात्र क्लास के लिए, और जो चीजें रह गई थी वो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ हमने HTC से 40 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट ले लिया कि छात्र क्लास में चीजें रह गई हैं। अगर वाइस चांसलर को विजन है, उसको पता है कि ये, अच्छा इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि वाइस चांसलर को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिल जाए तो वो चीजें तलाश कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन को, बिलखुसूस हायर एजुकेशन को फंडिंग मिल जाती है। तो पहली बात है कि उसको रिसोर्सेज तलाश करने में वाइस चांसलर को ऐसी जगह चला जाए जो आपने सिचुएशन लगाई। दूसरी जो आपने पहले भी मुझे क्वेश्चन किया था कि 20 साल के बाद यूनिवर्सिटीज को क्या करना पड़ेगा, वो और उस तरफ हम आते हैं कि वो जो 3 चीजें हैं जो आपने अक्रम सेल्सा से भी आप डिस्कस कर रहे थे, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है जी, इसमें मार्केटिंग है, बिल्कुल, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है सर। ये वो 3 कंपोनेंट है जिस पे अगर यूनिवर्सिटियां फोकस नहीं करेंगी तो फ्यूचर हमें क्या गारंटी है कि HEC यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करेगी फॉर एवर। जो हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मुल्क के, और फिर आपके सामने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि यूनिवर्सिटी सेल्फ सस्टेन यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपने पॉइंट भी खुद जनरेट करती हैं, अपनी एजुकेशन भी खुद दे रही हैं, अपनी रिसर्च भी दे रहे हैं। मेरी अपनी परसेप्शन है कि टाइम विल कम कि जब ये गवर्नमेंट साइड पे यूनिवर्सिटीज की फंडिंग पे प्रॉब्लम बनेगा और ये कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटीज खुद फंड जनरेट करें, यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज, इकोनॉमिक अपने इनकम रिसोर्सेज को खुद जनरेट करें। ऐसी सूरत के लिए यूनिवर्सिटीज को आज से तैयारी कर लेनी चाहिए और आज से इस्लामबंदी इस काम पे लग जाना चाहिए। एक टाइम आएगा कि शायद हमें ये कहा जाए कि आप अपने फंड्स को जनरेट करें, अपने इनकम रिसोर्सेज को जनरेट करें गवर्नमेंट साइड। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ही एक दूसरा सिस्टम चल रहा है जहाँ यूनिवर्सिटी अपनी सेल्फ फाइनेंस पे चल रही है, सारी गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे रही। उसके लिए ये जो 3 कंपोनेंट मैं आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मार्केटाइजेशन है, कि इस पे यूनिवर्सिटी फोकस नहीं करेंगी तो इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार नहीं है कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप मैं आपको बताऊं कि ये वो एक जगह है, ये वो एरिया है जिस पे दुनिया में एक इनकलाब लाया गया। एक पूरा यानी एक कहा जाता है कि ये जो ये जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, गिवन लाइफ टू ब्लॉकबस्टर डिस्कवरी ओवर द ईयर, यानी कि तो बड़ी दुनिया के अंदर वेस्ट में डिस्कवरीज हुई है। हमें भी चाहिए जो फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हम यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके उनके जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें थ्रू स्टूडेंट्स। नहीं साहब, बहुत बड़ी फोर्स है हमारे साथ, हमारे हम लोग PhD करनेंगे। मैं पोस्टडॉक के लिए जर्मनी गया, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था या एरिया ऑफ रिसर्च था कि हाउ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट ऑन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन बिलो
बिलो ग्राउंड कार्बन नाइट्रोजन साइक्लिंग जिसमें गैसेस इमिशन का। तो मैं जब उधर गया तो वो इतने खुश हुए कि ये प्रोजेक्ट स्टाफ था, उन्होंने मुझे उस पर लगा दिया जो कि एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गैसेस इमिशन की असर करती है। मैं 1 साल के लिए गया था, उन्होंने मुझे मिलता की कि आप 1 साल और रुक जाए, हम आपको और ज्यादा पैसा देंगे, आप हमें इसको आगे स्टे कर दें। यानी वो कंट्रीज क्या करती हैं कि वो अपने पीएचडी और इन स्कॉलर्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को अपने जो इश्यूज हैं रियासत के, स्टेट के, मुल्क के, उस पर रिसर्च करवाते हैं और उनकी आउटकम जब आती है उसको आप एक पॉलिसी मेकिंग एक डॉक्यूमेंट लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू मार्केटिंग। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटी सी सुजेशन और छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए, बाबे आदम के दौर से बड़ी यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मडी जिसे कहते हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन किसी एक यूनिवर्सिटी ने एंटरप्रेन्योरशिप में ये नहीं किया कि वो एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक वॉशरूम में आपका वाटर डिस्टिलेशन का प्लांट लग सकता है, वो डिस्टिल वाटर ही दे दें या वो एस्प्रीन ही बना के दे दें, जो कि रॉकेट साइंस नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, यूनिवर्सिटियों को करना चाहिए। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब, आपके पास बड़ा अच्छा शोबा है, आपके आने से वो और अच्छा हो गया, वो था अलाइड हेल्थ साइंसेज का। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज से आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो कोई जरूरी तो नहीं है कि सारी उम्र सीएमएच पे ही डिपेंड किया जाए, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी अपना एक कमर्शियल बेस पे अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज रोके, ये एक सब सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर डॉक्टर साहब, एक और चीज, उसकी एक हमारे बड़े ग्रेट वाइस चांसलर को सजा मिली, यहाँ सजा भी ऐसे ही मिलती है। जहां जिस मुल्क में नैब अंधी हो तो वहां पे बड़े, मुझे पता है आपके लिए ये सवाल मुश्किल होगा, आप जवाब ना दीजिएगा, सिर्फ सुनने की जहमत कर लीजिएगा, कि डॉक्टर अकरम चौधरी ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया कि यूनिवर्सिटी अपना ब्रांड दे, अच्छे लोग अपने अदारे बनाए, और जो हम जगह जगह पे, गांव गांव में, नगर नगर में, जहां रास्ता नहीं जाता, अखबार नहीं जाता, वहां हम बनाते हैं यूनिवर्सिटी। तो हम उसकी बजाय क्यों ना एक पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट दें, हम अफिलिएशंस दें अच्छे अदारों को। आप देखें सरगोदा यूनिवर्सिटी, आप देखें जीसीयूएफ, आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी, इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता है, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे। तो इस प्राइवेट सेक्टर को हम रेवेन्यू क्रिएट करने में वाइस चांसलर नैब से डरते हैं, तो नैब कभी समझ ही जाएगी, कभी वो भी पड़ जाएगी। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपने कभी सोचा कि यू शुड डू दिस वर्क? अच्छा, पहली बात, आपने हमारे वो जो फैकल्टी अलाइड हेल्थ साइंसेज की बात की और उसमें आपने प्रपोज किया है कि हम अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं यूनिवर्सिटी जी। तो आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि हमने लैब बना सकते हैं, पैथोलॉजी का लैब बना सकते हैं। आपका जो आइडिया है ना, इसको हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने एक मिनी हॉस्पिटल बना लिया है जिंदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, जिंदाबाद, और उसे कम्युनिटी सेंटर बना दें, पैसे भी लें लोगों से। इंशाल्लाह कि उसको बिल्कुल उसको हमने गवर्नमेंट से भी बात की है, वो काफी ज्यादा पैसे हमें प्राइम मिनिस्टर कश्मीर ने दिए, उसके लिए गवर्नमेंट साइड से मिले, कुछ हमने अपनी यूनिवर्सिटी के ऑन रिसोर्सेज से पैसे करके। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ इतना टूरिज्म है, इतने टूरिस्ट आते हैं, आप रिवर्स ऑस्मोसिस से मिनरल वाटर भी बना सकती है आपकी यूनिवर्सिटी, ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है। नहीं, ये मैं आपकी इस बात से, ये जो आपने गुफ्तगू की है, 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये वो एरियाज हैं जिसमें आजाद पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं हम सारे लोग लैग कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अभी खास वो यूनिवर्सिटी, मसलन मैंने आपको पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी जगह जगह बन गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मोर देन 60-70% यूनिवर्सिटी वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से, अपने स्टूडेंट की एजुकेशन से, इन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको वो नीड की यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने की, डेवलप करने की, एस्टेब्लिश करने की, वो नीड पूरी नहीं हुई। वाइस चांसलर पर फेंक दिया गया कि वो यूनिवर्सिटी बना के दिखाए। तो मैं उन यूनिवर्सिटी से नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो एकदम इस लेवल पे आके काम शुरू कर देंगे। आप ऊपर से आप 3 साल देंगे तो वाइस चांसलर बेचारा डॉक्टर साहब क्या करेगा। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी गुजारिश और सुन लीजिए। पंजाब को, सिंध को आप बहुत ज्यादा सर्व कर सकते हैं। वो कैसे कि आप टूरिज्म में अच्छे जो सेहत अफजा मकामात हैं वहां पर हॉस्टल बनाएं, वहां पर रिसर्च, कम से कम बॉटनी के लिए
कम से कम जियोलॉजी के लिए प्रोफेसर्स के लिए 2 रूम बनाए, मैं लैब नहीं कह रहा। तो यहाँ से पंजाब से सिंध से लोग आपसे परमिशन ले करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बना के वहां स्टूडेंट्स भी जाएं और वहां टीचर्स को भी रहाइश मिले, स्टडी मिले, लाइब्रेरी मिले। आप पूरे आजाद कश्मीर में अगर 5-6 मकामात पर देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी मदर यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटी अभी वो जो है ना, यूं कह लें कि वो न्यू नेट्स हैं। तो आप वहां पे अगर ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप यूनिवर्सिटियों से पैसे लें, आप यूनिवर्सिटियों से किराया लें, आप यूनिवर्सिटी के साथ सिम्बियोसिस बनाएं कि बॉटनी के लोग, जियोलॉजी के लोग, अर्थ साइंसेज के लोग, ये सारे लोग वहां पे जाके काम करें, रहाइश आपकी हो, यूनिवर्सिटी आपकी हो। तो मेरे ख्याल में टूरिज्म में आप आम बंदे के लिए ना खोलें, लेकिन आप यूनिवर्सिटियों के लिए तो ये दरीचे खोल सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। हमारे यहाँ जो टूरिज्म बहुत ज्यादा आजाद कश्मीर में, मसलन जफराबाद की तक बात करूंगा, नॉट अबाउट अदर डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा नीलम वैली है, आपके इल्म में ही है। नीलम वैली में हमारा ऑलरेडी एक कैंपस मौजूद है। हमने वहाँ एक मॉडल कराने के लिए एक प्रोजेक्ट HEC को भेजा है। HEC से थ्रू होकर वो प्रोजेक्ट चला गया प्लानिंग कमीशन में। उसमें ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि बेहतरीन हॉस्टल्स हैं, बेहतरीन गेस्ट हाउस हैं, और अल्लाह करे वो हमारा प्रोजेक्ट हो जाए तो उनकी कीमत में है कि हम जो आपने फरमाया ना बॉटनी का, जी, मेडिसिन प्लांट पे लोग आके काम कर रहे हैं, जियोलॉजी पे काम कर सकते हैं, करेक्ट है जी। तो इस हवाले से हम बिल्कुल हमारे जहन में ये चीज है, लेकिन मैं आपको ये एडमिट करता हूँ इस बात पे जी, इसमें यूनिवर्सिटियां पीछे हैं और हम भी इसमें पीछे हैं। इंशाल्लाह इसको ये फ्यूचर में अगर इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारी सर्वाइवल का इशू होगा। डॉक्टर साहब, अगर आप लोगों को कह दिया जाएगा ना जिस दिन कि भाई आप अपने एकेडमिक मॉडल से फाइनेंशियल मॉडल की तरफ जाएं, तो आप ऐसा जरूर कर लेंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, उसके बाद आपका पैगाम लेंगे सबके लिए। मुझे ये बताइए कि ये जो मौजूदा स्टूडेंट हैं, जिनका 1 या 2 आपने बड़ी कोशिश की, जितनी आप कर सकते थे उससे ज्यादा की कोविड-19 में, अब दौर आ गया पोस्ट कोविड का। अब बाद कोविड-19 जो बच्चों का, किसी की फीसें रह गई, किसी का इम्तहान रह गया, किसी का लैक ऑफ नॉलेज रह गया, इसके लिए क्या मेकअप करेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इनके लिए कुछ सप्लीमेंट्री क्लासेस थोड़ा अरसा बाद, अभी तो हम कोविड में चल रहे हैं, तो इनके लिए कोई 1-1 माह 2-2 माह कुछ सप्लीमेंट्री क्लासेस, ताकि ये एक गैप बन जाएगा, एक मिसिंग लिंक आ जाएगा। इस मेकअप को कभी पूरा करने के लिए आपने सोचा है कि व्हाट शुड वी डू? नहीं सर, बिल्कुल इससे हम गुज़िश्ता 3-4 माह से इसी फंदे के ऊपर लगे। मैं आपको सही बताऊं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना इजी नहीं है कितना हमारे बाद लोग बिल्कुल जाहिर है सर, ये हंगामी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है। इसमें हम बस यही कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो समथिंग क्या हो सकता है? जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो मुझे उसका पता है कि ये कितना मुश्किल होगा स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना, या जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, जहाँ मोबाइल सर्विस नहीं है। ये दिस इज नॉट इजी जो आपने फरमाया। जी जी, मसलन अगर ये ऑनलाइन क्लासेस चल जाती हैं, जिन बच्चों को कनेक्टिविटी नहीं थी वो रह जाते हैं, जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब ने आपको बताया था कि और HEC की भी डायरेक्शन है कि वो सेमेस्टर फ्रीज करवाएंगे सारे लोग। जी जी, ये मुश्किल नहीं है इसको कवर करना। कैसे मैं आपको बताऊं, आपको प्रोफेसर भी रहे, आपको पता है। मसलन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे समर वेकेशन होती हैं तो हम हमेशा समर सेमेस्टर ऑफर करते हैं, हमेशा। वो समर सेमेस्टर का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट के उस अरसे में जो कोर्सेज रह गए तो वो समर सेमेस्टर में पढ़ ले। बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक बच्चा जो BS का बच्चा है वो 1 सेमेस्टर में जाता है, तो 1 सेमेस्टर में ऑलरेडी उसको एडिशनल कोर्सेज अलाउ होते हैं। सही। जो लोग इस कोरोना वायरस के दौरान जो बच्चे मुतासर हो गए, वो अगर समर सेमेस्टर में भी चीजें पूरी नहीं करते हैं, वो एडिशनल सेमेस्टर जो 1 सेमेस्टर में एडिशनल कोर्सेज हैं वो भी पूरी नहीं करते, तो यूनिवर्सिटी अपनी बॉडी से अप्रूव करके एडिशनल सेमेस्टर, इस तरह की कोई शॉर्ट सेमेस्टर, ये चीजें करवा सकते हैं हम। कि ये कोई मसला नहीं है हमको। मुझे उससे ज्यादा मसला जो नजर आता है कि वो है ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर तरीके से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना, ये ज्यादा इश्यू है। बाकी बच्चों का रह जाना, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपनसेशन, इट इज पॉसिबल। आप अपने एकेडमिक काउंसिल से अपनी बॉडी से करवा के उन बच्चों के लिए बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है पोस्ट कोविड में, यानी बाद ये जो वबा है, हमें ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब हमें
آن لائن تو اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں ورچوئل ایجوکیشن اور پلس جو فزیکل کانٹیکٹ والی ایجوکیشن ہے، کیونکہ میں اور آپ اس پہ تو ہم نہیں مانتے کہ فزیکل ڈسٹینس جو ہے اس سے ایجوکیشن اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں فزیکل کانٹیکٹ چاہیے، لیب سے، لائبریری سے، ٹیچر سے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بلینڈڈ ایجوکیشن میں ہمارے جو اساتذہ شرماتے ہیں ڈیجیٹل ہونے سے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور میں التماس کرتا ہوں اپنے تمام پروفیسر ساتھیوں سے کہ انہیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، انہیں یہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے۔ اب صرف پروفیسرشپ کامیاب نہیں ہوگی، سروائیول آف فٹسٹ والا معاملہ تبھی ہوگا اگر ہم ایک پی ایچ ڈی ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹل بھی کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ میں سکلز نہیں لائیں گے، مثلا ڈاکٹر محمد علی روز مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بڑی سکلز سیکھی ہیں، میں لوگوں کی کلاسز لیتا ہوں آن لائن۔ میں نے ایک بی بی کا انٹرویو کیا ڈاکٹر صاحب، وہ بیٹھی ہوئی تھی امریکہ میں، تو اس نے کچھ بتایا کہ آن لائن کے آسان طریقے، تو وہ کہتے ہیں میں نے بطور اسٹوڈنٹ اسے سنا۔ تو جب ایک وائس چانسلر اور آپ جیسا وائس چانسلر بطور اسٹوڈنٹ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ یار میں کس طرح ڈیجیٹل ہو جاؤں، تو اگر پروفیسر کا 21واں سکیل ہے یا وہ 22ویں میں بھی جمپ کرنے والا ہے، تو میرا نہیں خیال اسے شرمانا چاہیے۔ واٹ یو سے؟ نہیں، میں جو ڈاکٹر محمد علی صاحب نے آپ سے بات کی تھی، میں بالکل سے ایگری کرتا ہوں سر۔ آلدو کہ یہ اسٹوڈنٹ فیس کریں کہ ہمیں ڈیفیکلٹی ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن ایک چیز جو اس سے پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، اس کورونا کے دوران یہ جو اکیڈمک کیلنڈر ڈسٹرب ہوا، جی جی، یہ ہمارے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی لرننگ کی اپرچونٹی بھی مہیا کر گیا جی۔ اور مجھے بالکل ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، یہ آن لائن کلاسز، لیکچر کی تیاری، یہ یو ایم آئی ایس کا سسٹم کیا ہے، ایل ایم ایس کیا ہے، یہ آن لائن ساری چیزیں، یہ بھی مجھے بھی ان بلاؤں کا ڈاکٹر صاحب نہیں پتا تھا، میں نے بھی آپ سیکھی۔ تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یقین کریں، ابھی بھی آپ کے انٹرویو سے پہلے میں نے اپنے آئی ٹی کے ایکسپرٹ کو، اپنے ہمارے ڈائریکٹر ان کو کہا کہ یار ہم نے سو فار کیا کیا، یہ مجھے لکھ کر بھیجو کہ میں اس کو ذرا اسٹڈی کر لوں، کیا پتا نہیں صاحب وہ سالو کر لیں۔ تو یہ ایک لرننگ ہوئی ہے ہماری ٹیچر کی، ہم نے باقاعدہ ٹریننگ کروائی ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے بلینڈڈ ایجوکیشن کی بات کی ہے، شاید ایک ٹائم آئے کہ یہ اس پہ ہمیں جانا پڑے گا ڈیجیٹل لرننگ کے حوالے سے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی ہے، ڈیجیٹل بزنس ہو گیا ہے، تو ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف بھی ہمیں جانا پڑے گا، اور یہ بیسٹ موقع ہے ہمارے لیے، ہمارے فیکلٹی کے لیے، سب کے لیے، کہ وہ اس موقع سے اس کو میکسیمم کوشش کریں کہ لرننگ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، واقعتاً آخری سوال، میری خواہش تھی آپ سے 30-35 منٹ بات ہو، لیکن آپ اتنا سویٹلی بولے، اتنا پروڈکٹیو بولے کہ ہمارا جو گفت و شنید ہے یہ 1 گھنٹے تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے انتظار کیا اس 11ویں انٹرویو تک کہ یہ بات آپ سے کروں گا۔ بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ہمارے وائس چانسلر بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایک چیز پہ فوکس نہیں کرتے۔ کام تو وہ میڈیا کا ہے کہ میڈیا اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے رپورٹر رکھے جو صحیح رپورٹ کر کے یونیورسٹیوں کو اپریشیٹ کرے، یونیورسٹیوں میں کام بھی ہوتا ہے۔ تو وائس چانسلر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنا پی آر او ایسا رکھیں، اپنا پبلک ریلیشننگ آفیسر ایسا رکھے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹنگ پہ پورا اتر سکے، اور اس کی اپنے پروفیسر سے ٹریننگ کروائیں، خبر کیسے بنانی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کی بات کو آگے کیسا پہنچانا ہے۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا پی آر او ایسا رکھیں گے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی رپورٹنگ کر سکے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ از اٹ گڈ سجیشن یا میں یا بھی مار رہا ہوں؟ یہ جو آپ دیکھو صحیح فرما رہے ہیں، مجھ پر بھی یہ بڑا مظفرآباد میں الزام ہے کہ میری جو میڈیا ٹیم ہے یا لوگ ہیں وہ ایفیکٹولی کام نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے نعیم صاحب، یہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے مظفرآباد جا کر، مجھے بڑی لرننگ ہوئی ہے کہ یونیورسٹی ایک اپنی ایک دنیا ہے جس میں ایجوکیشن کا کام ہو رہا ہے، سائنس کا کام ہوگا، ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے۔ میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ ہمارے بعض جو میڈیا چلانے والے لوگ ہیں، پریس کے لوگ ہیں، ان کا کوئی۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی میڈیا کی، تو پی آر او کی، تو آپ کی بات جاری تھی، سوری مجھے کاٹنی پڑی آپ کی بات۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل کے بعد صرف پھر آپ ہی بولیں گے۔ میں نے دیکھا پنجاب یونیورسٹی کا پی آر او اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو پی آر او ہیں، بلکہ انہوں نے اسسٹنٹ رجسٹرار پبلک ریلیشن رکھا ہوا ہے،
وہ لوگ اپنی یونیورسٹی کا پازیٹیو پینٹ جو ہے وہ باہر کے کینوس پہ دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا, ہر وائس چانسلر کو کرنا پڑے گا. آپ کو دنیا کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, اور وہ آپ کا پی آر او یا کوئی آپ اسسٹنٹ رجسٹرار پبلک ریلیشن بناتے ہیں اس کو کرنا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ صحیح فرما رہے ہیں. بعض کا ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خبر دیں تو اس کے آگے 10 لگ جاتی ہیں تو وہ ایک اور ایشو بن جاتا ہے. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ ایک ہمارا ایک ویکنس ہے ہماری آزاد کشمیر یونیورسٹی کی. اس کو انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب اس سے نہیں گھبرانا, قافلے چلتے رہتے ہیں, لوگ بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ میں بڑی پوٹینشیل ہے. آپ ہائر ایجوکیشن کا ایک انمول ایسٹ ہے. اب جاتے جاتے آپ قوم کو, دیگر وائس چانسلر کو, اسٹوڈنٹس کو, پروفیسرز کو, اکیڈیمیا کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ پیغام دے سکتے ہیں سر. میں نے ہماری کیونکہ ساری ڈسکشن نعیم صاحب یہ اکیڈمک کے حوالے سے ہوئی ہے. میں کشمیری ہونے کے ناطے اپنے جو فیلو کولیگس ہیں, وائس چانسلر ہیں, ان کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر. میں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لاسٹ تقریباً 1 ایئر سے جو سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. بر صغیر میں کشمیر کے علاوہ بھی ایشو تھے. جب یہ تقسیم ہندوستان کے وقت اس میں جوناگڑھ تھا, حیدرآباد تھا, وہ سارے انڈیا نے اپنے پریشر استعمال کر کے وہ ختم کر دیے. ایک ہی ایشو ہے گزشتہ 72 ایئر سے, وہ کشمیر کا ایشو جو زندہ ہے. اس کی زندہ کیوں ہے, اس کی 3 ریزن ہے. ایک تو کشمیریوں نے خود بہت بڑی جان لڑی ہے, جنگ لڑی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. دوسرا پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ان کو ایک سائیکولوجیکل اسٹرینتھ تھی. اور تیسرا پاکستان کی فورسنگ ہے. اب پاکستان کے کون لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے؟ وہ نہیں صاحب, آپ اور میرے فور فادر سے, اور اب ہماری نسل ہے جو اس ایشو کے اوپر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. مجھے جو ڈر ہے, مجھے جو خوف ہے کہ کیا ہماری آئندہ آنے والی نسل بھی اسی طرح اگر یہ جنگ لمبی جاتی ہے اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. یہ مجھے ڈاؤٹس ہیں. اور میں جہاں جاتا ہوں پاکستان کی یونیورسٹیز میں اپنے ان بچوں کو, نوجوان اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ اس جھنڈے کو گرنے نہیں دینا. اس جھنڈے کو آپ کے فور فادر نے, آپ کے والدین نے, آپ کے ان کے والدین نے پکڑ کے رکھا اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے. تو میں وائس چانسلر سے کہوں گا کہ اپنے اداروں کے اندر, اپنی یونیورسٹیز کے اندر, اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر اس مسئلے کو, میں یہ بھی کہہ دوں, یہ کشمیر کو اس سے بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ کشمیر ایشو کا زندہ رہنا, کشمیر کی آزادی, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی زندہ رہنے کی ضامن ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, کشمیر کے پہاڑ جو ہیں اور کشمیر کے دریا جو ہیں, انہوں نے پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے. کہیں اگر انہوں نے ایسا کیا کہ آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہم سے چھین لیا یا اس پہ حملہ کیا اور اس کو ٹارگٹ کیا, تو میں آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو لہذا پاکستان کے عوام, پاکستان کی یوتھ اپنی آن سروائیول اور اپنی بھائیوں کی جو ہمارا مذہبی شرعی فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. اپنی یونیورسٹیز میں ایسے فنکشن اور اپنی نوجوان نسل کو جب تک ہم ان کو تیار, بھائی ان کو اگر پتہ ہی نہیں کہ واٹ از کشمیر ایشو یا کشمیر کیا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ایک 70-72 سال کی اسٹرگل آئندہ 10-15 سال میں ہم لوز کرتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو کشمیر ایشو سے انٹرسٹ نہ ہو اور یہ کشمیر کے ساتھ کھڑے نہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم نظریاتی طور پہ کشمیر کے ساتھ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے. کشمیر ہی وہ خطہ ہے جو پاکستان کو